चल 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 मदीने जल्दी चल, तैबा नगर को जाना है, जख्म जिगर दिखलाना है, आज नहीं तो कल चल 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 मदीने जल्दी चल। दिल से ही आवाज आती है हर लम्हा हर पल, चल 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 मदीने जल्दी चल। जोरे बोलो। मन থেকে আওয়াজ এটাই সদা সর্বদা আসে, কি আসে? हर लम्हा हर पल चल 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 मदीने जल्दी चल। सरवर आलम नूरे मुजस्सम हम पे करम फरमाएंगे, हमको की है अपने रोज़े पर आका हमें बुलाएंगे। जोरे बोलो। নবী পাকের রওজাটা পশ্চিম, এটা তো তাহলে আমাদের এখান থেকে রওজা কোন দিকে? একদম এই কোনাকুনি নবী পাকের রওজা। सरवर आलम नूरे मुजस्सम हम पे करम फरमाएंगे, हमको यकीन है अपने रोज़े पर आका हमें बुलाएंगे। हम भी मदीने को जाएंगे, आज नहीं तो कल चल 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 मदीने जल्दी चल। तैबा नगर को जाना है, जख्म जिगर दिखलाना है, आज नहीं तो कल चल 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 मदीने जल्दी चल। जोरे बोलून, आरो जोरे बोलून या रसूल अल्लाह। जोरे बोलून या रसूल अल्लाह। अपनी अपनी किस्मत है, अपना अपना नसीबा है, कोई तरसता रहता है, कोई हर साल मदीने जाता है। আপন আপন নসিব, আপন আপন ভাগ্য। কেউ আশায় থেকে যায় আর কেউ প্রতি বছরই মদিনায় যায়, ঠিক কিনা বলেন? अपनी अपनी किस्मत है, अपना अपना नसीबा है, कोई तरसता है, कोई हर साल मदीने जाता है, कोई हवाई हवाई जहाज से जाता है, कोई पैदल चल 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 मदीने जल्दी चल। तैबा नगर को जाना है, जख्म जिगर दिखलाना है, आज नहीं तो कल। जोरे बोलो या रसूल अल्लाह। आरो जोरे या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। কারণ নবী ছাড়া আল্লাহ পাওয়া যাবে? এখন ডাইরেক্ট আল্লাহ পাওয়ার জন্য অনেক লেগেছে। गम के मारो आओ चले महबूब खुदा की रोज़े पर, दिल की मुरादें मिलती है महबूब खुदा की रोज़े पर। जोरे बोलो। দুঃখে ভরা মানুষ এসো যায় মেহবুবে খোদার রওজায়, যিনি আল্লাহর প্রিয় তার রওজায়, মনের আশা পূর্ণ হয় নবী পাকের রওজায়। জোরে বলেন। ख्याल करें। गम के मारो आओ चले महबूब खुदा की रोज़े पर, दिल की मुरादें मिलती है महबूब खुदा की रोज़े पर। मेरे नबी
महल चल 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 मदीने जल्दी चल तैयबा नगर को जाना है जख्म जिगर दिखलाना है आज नहीं तो कल जोरे बोलो आँखों का तारा नामे मोहम्मद मोनेर उजाला नामे मोहम्मद जोरे बोलो चोखेर तारा नामे मोहम्मद मोनेर उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों का तारा नामे मोहम्मद আমার নবীর নাম বলতে অসুবিধা আছে আমার সঙ্গে একটু জোরে কইতে হবে বলবেন তো মোটা করে চোখের তারা নামে মুহাম্মদ মনের উজালা নামে আরো জোরে মনের উজালা নামে হয়নি বাবা মোটা করে সবাই মিলে आँखों का तारा नामे मोहम्मद मोने उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे करब ने लाया है क्या क्या पूछे करब ने लाया है क्या क्या मैं कहूँगा नामे मुहम्मद आँखों का तारा नामे दिल का उजाला नामे अरे जोरे दिल का उजाला नामे मुहम्मद आँखों का तारा नामे दिल का उजाला नामे सुभान अल्लाह रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर देगा सहारा नामे मुहम्मद देगा सहारा नामे ठीक ही ना মিজানে পুল সিরাতে সাহারা দিবে কে নামে মোহাম্মদ ঠিক কি না বলেন রোজে কিয়ামত মিজান পুল পর রোজে কিয়ামত মিজান পুল পর দেगा सहारा नामे मोहम्मद देगा सहारा नामे मोहम्मद मीजान पे सहारा नामे मोहम्मद पुल पे सहारा नामे मोहम्मद जहन्नम की गेट पे सहारा मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद जोरे बोल ठीक की ना আমাদের চোখের তারা কি নামে মুহাম্মদ মনের উজালা নামে মুহাম্মদ पूछे करब ने लाया है क्या क्या पूछे करब ने लाया है क्या क्या मैं कहूँगा नामे मुहम्मद मैं कहूँगा नामे मुहम्मद जोरे बोलो अल्लाह अकबर और रब्बुल उला ने अल्लाह अकबर और रब्बुल उला ने अर्श पे लिखा नामे मुहम्मद अर्श पे लिखा नामे मुहम्मद जोरे बोलो प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं प्यारे
प्यारे इनसे सीखा है नामे मोहम्मद। जोरे बोल एक क्वालिटी ख्याल कर ले, प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं, प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं, इनसे सीखा है नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे। जोरे बोलूं 786 92 लगाओ रे मोबाइल नंबर, ধরবে রে মা দিনার সেন্টার। জোরে বলে এটাই তো 786 92 लगाओ রে মোবাইল নাম্বার, ধরবে রে মা দিনার সেন্টার। নেটওয়ার্ক বিজি হয় না কভু এমনই একটা, ধরবে রে মা দিনার সেন্টার। গাউস খাজা আহমদ রাজা সেই দরবারের কমান্ডার, ধরবে রে মা দিনার সেন্টার। জোরে বলুন গাউস খাজা শেখ আহমদ সেই দরবারের কমান্ডার, ধরবে রে মা দিনার সেন্টার। নামাজ শেষে মুকুট হাসতে কল করো একিন করে, তখন তোমার রিসিভ হবে সে আল্লাহর দরবারে। দুআ কবুল হবে তোমার, অপশন করো সাপোর্টার, ধরবে রে মা দিনার সেন্টার। 786 92 লাগাও রে মোবাইল নাম্বার, ধরবে রে মা দিনার সেন্টার। জোরে বলো কোন সিম লাগাবো? কোন সিম চলবে না। ইশকে নবী সিম কার্ড লাগাও, নবীর প্রেমের সিম কার্ড লাগাও, নবীর প্রেমের সিম কার্ড লাগাও। আপন আপন হৃদয়ে, আপন আপন হৃদয়ে নবীর প্রেমের সিম কার্ড লাগাও। আপন আপন কিসে হৃদয়ে, আপন আপন হৃদয়ে ব্যালেন্স তোমার শেষ হবে না, থাকবে সব সময়। দরুদ পড়ে রিসাজ করো, দরুদ পড়ে রিসাজ করো, দারুন নবী পাকের অপার, ধরবে রে মা দিনার সেন্টার। 786 92 লাগা